Comme d'habitude, de partager sur YouTube, sur Facebook. Und wie üblich bitten wir euch darum, dieses Video auf YouTube sowie auf Facebook zahlreich zu teilen, Pour permettre que les autres puissent avoir l'accès d'écouter la parole de Dieu. damit andere Menschen auch das Wort Gottes zuhören. Alors vous pouvez partager Das könnt ihr tun, sur YouTube, sur vos pages Facebook. sei es auf YouTube oder auf Facebook. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur nos chaînes, vous pouvez vous abonner. Für alle, die noch nicht Abonnent sind auf unsere Kanäle, das könnt ihr tun. Pour nous encourager de continuer à servir le Seigneur. Das wird für uns eine Ermutigung sein. Mais c'est votre contribution Und das ist eure Teil, also sozusagen Beitrag, pour la gloire de Dieu. die Herrlichkeit Gottes. Voilà, merci pour votre temps que vous disposez pour écouter la parole de Dieu. Danke für die Zeit, die ihr zur Verfügung steht, das Wort Gottes zuzuhören. Vous ne nous suivez pas parce que nous sommes les seuls qui interviennent à travers les réseaux sociaux. Das macht ihr nicht, weil wir die Einzigen sind, die hier ins Internet seid, Mais parce que vous nous faites confiance. sondern weil ihr uns vertraut. Que le Seigneur vous bénisse. Und möge der Herr euch dafür segnen. Voilà, nous allons prier pour commencer notre programme Für de ce den soir. Anfang wollen wir beten. Seigneur, nous te disons grandement merci Herr, wir sagen dir einen riesigen Dank pour ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta présence. für das Privileg, was du uns erwiesen hast, in deine Gegenwart sein zu Nous dürfen. prions ce que nous allons parler pour toi, que cela puisse édifier ton peuple. Wir beten, dass dieses Wort, was wir teilen werden, dein Volk erbaut, Affecte la aufbaut. foi de tout un chacun qui va suivre le message de ce soir. Und dass es den Glauben von einem jedem verstärkt, der es zuhören wird. Dans le nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Danke sehr. Dans ce mois de juillet, nous avons une série d'enseignements, un thème que nous sommes tentés de parler, Seit Juli reden wir über ein Thema sur la régression de la vie spirituelle. und es geht einfach geistlicher Rückschritt. Le mardi, nous avions parlé des signes qui montrent la manifestation de la régression de la vie spirituelle dans la vie de tout un chacun. Dienstag haben wir über die Zeichen gesprochen, die darauf hinweisen, dass es geistliche Rückschritt im Leben von einer Person gibt. Donc, lorsqu'une personne est régressée dans sa marche avec le Seigneur, Wenn eine Person Rückschritt erlebt in seinem geistlichen Wandel mit dem Herrn, il y a les signes visibles, manifestes qui montrent qu'une personne est régressée dann spirituellement. gibt es sichtbare Zeichen, die darauf hinweisen. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler Und heute wollen wir comment faire pour augmenter sa flamme spirituelle. über das Thema reden, wie kann man die geistliche Flamme verstärken. Nous avions parlé des signes qui montrent qu'une personne est régressée dans sa marche Wir avec le hatten Seigneur. über die Anzeichen gesprochen, die auf einen geistlichen Rückschritt hinweisen. Et nous avions parlé comment maintenir la flamme. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wie man die Flamme am Brennen halten kann. Et nous avions parlé aussi des causes qui sont à la base de la régression spirituelle. Wir hatten auch über die Ursache von einem geistlichen Rückschritt gesprochen. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant parler comment faire pour augmenter sa flamme. Und heute wollen wir darüber reden, wie kann man die Flamme verstärken, die geistliche Flamme. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. Gelesen wird es im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 1. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus. Es wird in Jesus Namen 1 gelesen. Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 1. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt uns Folgendes. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Amen. Ich lese im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 1. Weiter, Brüder und Schwestern, bieten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt
Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segnet sein Wort. Nous sommes bénis d'écouter cette parole. Wir sind gesegnet, dieses Wort hören zu dürfen. Voilà. Ce texte a été écrit par Paul. Der Text, was wir gerade gelesen haben, wurde von Paulus Une lettre que geschrieben. Paul a envoyée à l'église d'Éphèse. Das ist Pardon, eine- l'église de Thessalonique. Das ist ein Brief, was er geschrieben hat zu der Gemeinde in Thessalonika. Il est tenté de leur apprécier d'abord Hat sie zuerst wertgeschätzt, pour leur engagement dans le Seigneur, bezogen auf deren Engagement gegenüber dem Herrn, pour leur engagement dans l'œuvre de Dieu. bezogen auf deren Engagement im Werk Gottes. Il dit que vraiment, nous sommes contents Und er sagte, ja, wir freuen uns doch pour drauf, votre conduite, denn wir sehen, wie ihr euch de la verhält. manière que vous vous conduisez avec Wir le Seigneur. sehen, wie ihr euch gegenüber dem Herrn verhält. Mais avec ça, vous ne devez pas vous limiter là. Aber es sollte nicht dort aufhören. Il dit faites encore plus de progrès dans ce Denn domaine. er sagte, macht noch weiterhin Fortschritte. Avancez encore plus. Geht noch voran. Progressez encore plus dans votre Macht noch foi. mehr Fortschritte in eurem Progressez Glauben. encore plus dans votre amour. Macht noch mehr Fortschritte in eure Liebe. Mais tandis qu'à l'église de Galates, dans le chapitre 5, dans les églises de Galates, dans le chapitre 5, le verset 7 à 10, Aber zu der Gemeinde Galater in Galater Kapitel 5, Vers 7 zu 10, Paul interpellait les églises hat Paulus die Gemeinde Vorwürfe gemacht, en disant que vous qui courez bien, indem er sagte, ihr waren doch gut am Wandel. qui vous a arrêté Wer hat euch gestoppt? à obéir à la volonté de Dieu? Wer hat euch gehindert, den Willen Gottes zu gehorchen? Mais ici à l'église de Thessalonique, Aber die Gemeinde in Thessalonika, il leur apprécie. die hat er wirklich gelobt. Il leur apprécie ce qu'ils font, Hat das gelobt, was sie getan à leur haben. engagement dans le Seigneur. Hat das Engagement gegenüber dem Herrn Mais il leur wertgeschätzt. motive encore Hat sie motiviert, de progresser. dass sie Fortschritte machen. La marche dans le Seigneur Das Wandel mit dem Herrn n'est pas une marche statique. ist kein statistischer Glaube. Nous avions parlé de la régression dans la marche avec le Wir Seigneur. hatten über Rückschritt gesprochen in unserem Wandel mit dem Herrn. Cela faisait une personne qui suivait le Seigneur, Es heißt, eine Person, die der Herrn nachging, qui avait le zèle, qui avait la flamme, Eifer und Seele für den Herr qui se hatte, donnait dans le Seigneur, der sich hingab für mais den à un certain Herrn, moment, aber irgendwann mal, qui n'avait plus cette die motivation, Person hat diese Motivation nicht qui n'avait mehr, plus le zèle, die Person hat dieses Eifer nicht qui a mehr, commencé à reprendre ses vieilles die habitudes. Person kehrt zurück zu den alten Gewohnheiten. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comme nous avons dit que notre thème de ce soir, comment faire pour augmenter sa flamme spirituelle? Was können wir denn tun? Denn das Thema heute Abend lautet, wie kann man die geistliche Flamme verstecken? Le Seigneur ne nous appelle pas à rester sur place, Der Herr ruft uns nicht zurück, dass wir statisch bleiben, mais le Seigneur nous appelle à progresser, sondern er ruft uns zu Fortschritten. à briser les étapes, Er ruft uns, dass wir wirklich à vorankommen découvrir encore plus ses merveilles, und dass wir sein Wunder noch mehr entdecken, de grandir dans tous les domaines. dass wir wirklich in alle Bereiche wachsen. Alors, comment faire alors pour augmenter sa flamme spirituelle? Und wie kann man jetzt die geistliche Flamme verstecken? Si on parle d'augmenter, cela veut dire qu'il y avait un problème d'avancement. Wenn wir darüber reden, dass man es versteckt, das heißt es, dass es statisch war. Première des choses, Als allererste, pour augmenter sa flamme spirituelle, um die geistliche Flamme zu verstecken, ce que tu dois d'abord faire, das, was du zu tun hast, c'est faire d'abord un constat de ta marche avec le Seigneur. das ist wirklich ein Bericht zu machen, was dein geistlicher Wandel mit dem Herrn angeht. Faire de bilan Du musst ein Bilan machen, de ta marche avec le Seigneur. was dein geistlicher Wandel mit dem Herrn angeht. Est-ce qu'un jour tu t'es arrêté de regarder vraiment, depuis que tu as crié au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, là où tu es arrivé, ce que tu as déjà fait?
Seitdem du an dem Herrn glaubst, ist es dir schon passiert, dass du dich irgendwann mal hinsitzt und schaut, was du mit dem Herrn schon gemacht hast, seit dem Zeitpunkt, wo du an ihn glaubst? Pour augmenter ta flamme, Deine Flamme zu tu verstärken, dois d'abord commencer par faire le constat. muss man zuerst eine Feststellung machen. Regarde ta marche avec le Seigneur. Betrachte deinen Wandel mit dem Tu es à Herrn. quel niveau? Wo stehst du? Je ne veux pas te dire que tu te compares avec les autres, Ich sage nicht, dass du dich mit anderen Menschen vergleichen solltest, mais tu pouvais quand même évaluer ta maturité dans le Seigneur. aber du könntest selbst prüfen, wie reif du geworden bist in deinem Wandel zu dem Herrn. Parce que quand Paul avait reproché l'église de Galate, Denn als Paulus die Gemeinde in Galata Vorwürfe gemacht hatte, il a fait un constat. hat eine Feststellung gemacht. Le constat était Und diese Feststellung war, ce peuple qui accomplissait la volonté de Dieu. dieses Volk, diese Gemeinde, die vorher den Willen Gottes so gut getan Ce hatte, peuple qui obéissait ce que Dieu leur demandait. diese Gemeinde, die vorher Gott so gehorsam war, Mais à un moment, ils ont arrêté. hat es irgendwann mal gehört. Il y a eu une influence qui les a Es gab stoppés. einen Einfluss, was sie gebremst hat. Et toi aussi, tu peux faire ce bilan pour Und toi-même. du kannst auch so eine Feststellung bei dir machen, De regarder ta flamme, um deine Flamme zu betrachten, ton amour dans le deine Seigneur, Liebe zu dem ton Herrn, engagement dans le dein Seigneur. Engagement ihm gegenüber. Et lorsque tu vas faire ce constat, Und wenn du diese Feststellung machst, c'est là où maintenant tu pouvais savoir ce que tu dois faire. dann kannst du entscheiden, was du zu tun hast. Le premier point, c'est faire le bilan de ta Als foi. allererste macht eine Feststellung, was deinem Glauben angeht. Le deuxième point, Als zweiter Punkt, pour augmenter la flamme, die Flamme zu verstecken, tu dois identifier là où tu as régressé. muss man erkennen, in welche Bereiche man Rückschritt erlebt. Parce que dans notre marche dans le Seigneur, Denn in unserem Wandel mit dem nous Herrn avons beaucoup de domaines. gibt es verschiedene Bereiche. Nous avons l'obéissance, Wir haben unsere Gehorsam, nous avons la vie de la wir prière, haben das Gebetsleben, nous avons la vie de la wir parole, haben das Gebet, das Leben des Wortgottes, nous avons la vie de l'onction, wir haben die Salbung Gottes, nous avons les services que nous accomplissons à travers son œuvre, wir haben den Dienst, was wir ihm geben, et nous avons les services que nous accomplissons envers les autres. und wir haben auch den Dienst gegenüber Menschen, Par exemple, zum l'évangélisation. Beispiel evangelisieren. Alors, lorsque maintenant tu fais le constat, Wenn du dann eine Feststellung machst, la deuxième des choses, das zweite tu dois identifier là où tu avais régressé. ist zu erkennen, in welche Bereiche du Rückschritt Quel erlebst. domaine dans ta vie spirituelle ou dans ta marche avec le Seigneur qui a été affecté? Was sind die Bereiche in deinem geistlichen Wandel, die wirklich runtergegangen sind, wo du runtergegangen bist? Lorsque tu identifies cela, Hast du solche Bereiche c'est erkannt, là où maintenant tu peux trouver des solutions. dann kannst du anfangen, nach Lösungen zu suchen. Tandis que je suis en train de parler, Und während ich rede, que le Seigneur te donne la grâce d'identifier là où tu as régressé möge spirituellement. der Herr dir diese Gnade schenken, zu erkennen, wo du geistliche Rückschritt Tu ne peux erlebst. pas donner la solution à quelque chose que tu n'as pas découvert d'abord la Du cause. kannst keine Lösungen geben, da wo du keine Ursache kennst. Donc identifie là où tu as les problèmes dans ta marche avec le Erkenne, Seigneur. wo du Probleme hast in deinem Wandel zu dem Herrn. Et troisième point, Als dritter Punkt, pour augmenter ta flamme spirituelle, deine geistliche Flamme zu verstecken, tu dois identifier la source ou la cause. musst du die Ursache oder die Quelle erkennen. Nous avions parlé plusieurs causes. Wir haben über mehrere Quellen oder Ursache gesprochen. Mais toi, tu dois chercher à identifier quelle est la Aber source du solltest versuchen zu erkennen, was deine Ursache ist. de ce qui a fait que tu puisses régresser. Die Ursache von deinem geistlichen Rückschritt. De ce qui a fait que tu n'avances plus. Die Ursache von dem Grund, warum du nicht mehr vorangehst. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre Die 2, Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 2, le verset 5, Vers 5, il dit ceci. es ist folgendes geschrieben. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Erinnert dich
an dem Ort, wo du gefallen bist. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Er sagt, erinnerst dich an der Stelle, wo du gefallen bist. Souviens-toi d'où tu as lâché. Erinnere dich an dem Punkt, wo du Il dit que aufgegeben j'ai hast. un problème contre toi. Er sagte, ich habe ein Problem gegen dir. Tu as abandonné ton premier Du amour. hast deine erste Liebe aufgegeben. Tu n'as plus le même zèle. Du hast nicht mehr dieses gleiche Eifer. Tu n'as plus la même Du flamme. hast nicht mehr die gleiche Flamme. Tu n'as plus le même Du engagement. hast nicht mehr das gleiche Engagement. Tu ne crains plus Dieu comme Du avant. fürchtest nicht mehr der Herr, so wie du es Tu vorher ne pries getan plus comme hattest. avant. Du betest nicht mehr wie vorher. Mais souviens-toi d'où tu es Aber tombé. erinnerst dich an der Stelle, wo du gefallen bist. Souviens-toi d'où tu as abandonné. Erinnere dich an der Stelle, wo du aufgegeben hast. Et il dit, Und répands-toi er sagte, kehrt zurück, et pratique tes premières œuvres. tut Buße und tust wieder deine ersten Werke, Donc pour augmenter la flamme, um die Flamme zu verstärken. tu dois identifier la source ou la cause de ta régression. Musst du die Quelle oder die Ursache deiner Rückschritt erkennen. Et lorsqu'on identifie alors, Und hat man sie identifiziert, qu'est-ce qu'on fait? was tut man denn? On renonce ou on se répand. Man sollte Buße tun. Tout ce qui te retient, Alles, was dich zurückhält, tout ce qui te bloque, alles, was dich blockiert, tout ce qui est venu pour t'empêcher de continuer à servir Dieu comme avant. alles, was gekommen ist, damit du der Herr nicht mehr so dienst wie vorher. Si tu connais cela, Wenn du es schon erkannt hast, ce n'est pas encore tard. dann ist es noch nicht zu spät. Aujourd'hui, Heute prends la décision trifft die Entscheidung, de renoncer à cela all diese Sachen ou aufzugeben, de te repentir Buße zu tun, afin de reprendre ta marche. damit du mit deinem Wandel wieder startest. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons parler les moyens qui peuvent t'aider pour augmenter ta flamme spirituelle. Jetzt wollen wir über die Mittel reden, die dir helfen können, um deine geistliche Flamme zu verstärken. Quels sont les moyens qui peuvent t'aider Was sind die Mittel, die dir dabei helfen können, à augmenter ta flamme deine spirituelle? geistliche Flamme zu verstärken? Premier moyen, Als erste Mittel, prendre la décision de grandir. die Entscheidung zu treffen, dass du wachsen wirst. Bien-aimé, personne ne va te forcer de grandir. Geliebte des Herrn, keiner wird dich dazu zwingen zu wachsen. Nous pouvons t'encourager, Wir können dich mais on ne ermutigen, peut pas te forcer. aber wir können dich nicht dazu zwingen. Tu dois prendre la Du décision. musst die Entscheidung treffen. Si tu ne prends pas la Wenn décision, du so eine Entscheidung nicht triffst, personne ne le prendra à ta place. keiner wird die Entscheidung an deine Stelle Ce que treffen. tu ne veux pas faire dans ta vie, Das, was du nicht machen willst, personne ne le fera à ta place. wird keiner an deine Stelle tun. Tu dois prendre la Du décision musst eine solche Entscheidung treffen, de dire maintenant je veux wo du grandir. sagst, jetzt will ich wachsen. Maintenant je vais avancer. Jetzt will ich vorangehen. Maintenant ça suffit. Jetzt es reicht aus. Je ne veux plus rester sur Ich place. will nicht mehr auf die gleiche Stelle Dieu ne bleiben. t'a pas appelé de rester sur place. Gott hat dich nicht dazu gerufen, dass du statisch bist. Mais Paul dit faites le progrès. Aber Paulus sagte, mache Fortschritte. Tu dois avancer. Du musst Prends Fortschritte la machen. décision d'avancer. Triff die Entscheidung, Fortschritt Prends la voranzugehen. décision de progresser. Triff die Entscheidung, voranzugehen. Mais tu vas dire que Aber dann wirst du sagen, j'ai essayé plusieurs ich habe es fois mehrmals probiert, de prendre des décisions, Entscheidungen zu de treffen, chercher même à avancer. dass ich vorankomme. Je n'arrive pas toujours. Aber das schaffe ich nicht. Alors, quand tu n'arrives pas toujours, Wenn du es nicht hinkriegst von il y a un allein, deuxième moyen. dann gibt es ein zweites Mittel. Compte sur le Saint-Esprit et non sur tes propres efforts. Zähle auf den Heiligen Geist und zähle nicht auf deine eigenen Kräfte. Pour augmenter ta flamme Um deine spirituelle, Flamme zu verstärken, tu dois compter sur le Saint-Esprit musst de du Dieu. auf den Heiligen Geist Gottes zählen. Pas sur tes propres Nicht capacités. auf deine eigenen Fähigkeiten. Avec tes propres capacités, tu Mit vas deinen abandonner. eigenen Fähigkeiten wirst du aufgeben. Avec tes propres efforts, tu vas Mit retomber deinen encore. eigenen Bemühungen wirst du aufgeben. La Bible dit dans Romains, le chapitre 8, Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, le verset 26. Vers 26. Nous allons lire ça en Romains, Das werden wir gemeinsam lesen. Römer Kapitel 8, le verset 26. Vers 26. Romains, chapitre 8, verset 26. La Römer Bible dit ceci. Kapitel 8, Vers 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. So unterstützt uns der Geist in unserer Schwäche, En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, denn wir wissen nicht, wie wir zu beten haben. mais l'Esprit lui-même intercède
en gémissant d'une manière inexprimable. Aber der Heilige Geist macht für uns Fürbitte. La Bible est claire là-dessus. Die Bibel ist da ganz klar. Und Paul dit aux Romains Paulus sagte zu den Leuten aus Römer, que l'Esprit vient nous aider à nos faiblesses. der Heilige Geist kommt, um uns zu unterstützen, da wo wir schwach sind. Cela veut dire chacun de nous a de faiblesses. Es heißt, jeder von uns hat Schwäche. Tu prends la décision, je vais commencer à jeûner chaque Du vendredi. triffst die Entscheidung, ich werde also freitags fasten. Mais tu arrives le vendredi, tu ne parviens pas. Aber Freitag schaffst du es nicht. Tu commences à dire que je vais commencer à prier tout le jour. Du sagst, ich werde täglich beten. Tu as pris la décision d'abandonner Du l'impudicité. hast die Entscheidung getroffen, Unzug aufzugeben. Tu as pris la décision d'abandonner d'aller dans le bois de nuit. Du hast die Entscheidung getroffen, nicht mehr ins Disco zu gehen. Mais tu te retrouves toujours dedans. Aber du befindest dich immer wieder dort. Ne compte pas sur tes efforts. Zähl nicht auf deine Kräfte, Tu dois compter sur le Saint-Esprit. sondern zähle auf den Heiligen Geist. Voilà pourquoi Paul dit, Daher sagte Paulus, le Saint-Esprit vient nous aider dans nos der faiblesses. Heilige Geist unterstützt uns in unserer Schwäche. Le rôle du Saint-Esprit, Eine Rolle von dem Heiligen Geist, lorsque nous sommes faibles, wenn wir schwach sind, il nous donne la force. besteht auch darin, uns die Kraft Ce zu que nous ne schenken. pouvons pas réaliser de nos propres Das, was wir capacités. nicht machen können mit unseren eigenen Fähigkeiten, Le Saint-Esprit est là pour nous da aider. kommt der Heilige Geist, um uns zu helfen. Prendre la décision Die d'avancer, Entscheidung zu treffen, dass wir vorangehen mais werden, compter sur le Saint-Esprit encore mieux. ist gut, aber auf den Heiligen Geist zu zählen ist noch besser. La Bible dit dans Zacharie, le chapitre 4, Die Bibel sagt in Sacharja Kapitel 4, le verset 6, Vers 6, vous accomplirez cette œuvre, ce n'est ni par votre force, ihr werdet dieses Werk tun, nicht durch eure eigene ce n'est ni par Kräfte, votre puissance, nicht durch eure eigene Macht, mais c'est par mon esprit dit l'Éternel. sondern durch meinen Geist. Ce que tu as essayé d'abandonner avec tes propres capacités, tu n'as pas pu. Das, was du nicht aufgeben könntest durch deine eigenen Kräfte, Demande au Saint-Esprit de t'aider. biete der Heilige Geist um Hilfe. Ce que tu ne pouvais pas réaliser avant avec tes propres forces, Das, was du nicht realisieren könntest vorher Le mit deinen Saint-Esprit eigenen est capable. Kräften, der Heilige Geist ist fähig. là où tu n'arrivais pas à prier plus de 30 minutes, Da, wo du nicht 30 Minuten lang beten le könntest, Saint-Esprit est capable de der Heilige t'aider. Geist ist in der Lage, dir Donc zu il faut helfen. compter sur le Zähl Saint-Esprit auf den Heiligen et Geist non sur tes capacités. und nicht auf deinem Geist. Ça, c'est auf le deine deuxième moyen. Fähigkeiten. Das ist der zweite Mittel. Le troisième moyen, Dritte Mittel, c'est ce que je dis, avoir un désir ardent de choses célestes. man sollte sich nach himmlischer Sache stark sehnen. Tu veux avoir plus de la flamme spirituelle. Du willst noch mehr geistliche Flamme haben. Tu veux augmenter la flamme spirituelle dans ta marche avec le Du willst Seigneur. eine geistliche Flamme in deinem Wandel mit dem Herrn Tu dois verstärken. avoir un désir ardent de choses célestes. Dann musst du dich stark nach himmlischer Sache sehnen. Les choses d'en haut. Die Sache von oben an. Voilà. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 2. Die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 2, Affectionnez-vous des choses d'en haut begehrt die himmlische Sache et non à celles qui sont sur la terre. und nicht die irdische Sache. Affectionnez-vous. Begehrt die himmlische Vous avez Sache. besoin de la perfection des choses célestes. Ihr braucht die Vollkommenheit von himmlischer Vous Sache. devez désirer les choses d'en haut. Ihr müsst euch nach himmlischer Sache Je sehnen. peux donner l'exemple. Ich kann hier ein Beispiel geben. Désirer le don spirituel. Ihr sollt euch nach geistliche Gaben sehnen. Si tu ne désires pas le don spirituel, tu ne vas pas en avoir. Wenn du dich nicht nach geistlicher Gabe sehen, dann wirst du sie nicht bekommen. Si tu ne désires pas la prière, ne crois pas que ton corps là va te demander de prier. Wenn du Non. nicht beten willst, dann glaub nicht, dass dein Körper dich sagen wird, du solltest beten. Parce que Nein. la plupart des cas, le désir du corps est tourné que sur les choses terrestres. Denn sehr oft sind sie begehrt, unsere Körper, irdische Sache. Tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu si plus tes désirs sont tournés sur les choses de la terre. Tu ne peux pas. Du kannst nicht in geistliche Sache vorankommen, wenn deine Begierde eher irdische sind. Tu ne Nein. peux pas avoir une vie de la flamme dans la prière si tout le temps tu passes ton temps à surfer dans l'internet. Tu ne peux pas. Du kannst nicht ein starkes Gebetsleben haben, wenn du deine ganze Zeit damit verbringst,
aufs Internet zu sein. Tu ne Nein. peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu à travers le rêve et le vision si tu ne lis pas la Bible. Tu ne peux pas. Du kannst nicht die Erkenntnis Gottes bekommen und Träume und Visionen bekommen, wenn du nicht in die Bibel liest. Das stimmt nicht. Celui qui veut accéder aux choses célestes, Derjenige, der geistige Sache empfangen möchte, celui qui veut accéder aux choses d'en haut, derjenige, der Zugang haben möchte zu doit himmlischen désirer Sachen, cela. muss sich danach sehnen. Tu dois désirer la Du prophétie. du musst dich nach der Prophezeiung Tu dois sehnen. désirer la Du révélation. musst dich nach der Offenbarung Tu dois sehnen. désirer la prière. Du musst dich nach dem Gebet Tu dois sehnen. désirer la crainte. Du musst dich nach dem Furcht Gottes sehnen. Ce n'est pas automatique. Es wird nicht automatisch sein. Tout ce que nous recevons en Dieu, Alles, was wir im Gott empfangen, nous devenons. das werden wir. La vie de prière, on ne naît pas avec ça. Wir werden nicht mit einem starken Gebetsleben geboren, nein. Mais on devient un homme, une femme de la prière. Aber man wird zu einem Mann, eine Frau des Gebets. Voilà, ce moyen est très important. Und das ist sehr wichtig, sowas Si zu vous sagen. voulez avoir une flamme ardente dans votre marche avec le Seigneur, Wollt ihr eine starke Flamme in eurem Wandel mit dem Herrn haben, vous devez avoir le désir ardent des choses dann célestes. sollt ihr euch stark nach himmlische Sache sehnen. Selon Colossiens chapitre 3, Wie verset es 2. im Kolosser Kapitel 3, Vers 2 Et steht. quatrième moyen qui peut vous permettre d'avoir la flamme spirituelle, Und als vierte Mittel, um die geistliche Flamme zu haben, c'est marcher dans la sanctification permanente. besteht darin, in ständige Heiligkeit zu wandeln. Bien aimé, la sanctification est l'accès de votre communion avec Dieu. Geliebte des Herrn, Heiligkeit ist ein Zugang zu der Gemeinschaft mit Gott. Tu ne peux pas grandir dans ta marche avec le Seigneur si tu n'es pas en communion avec lui. Du kannst nicht wachsen in deinem Wandel mit dem Herrn, wenn du keine Gemeinschaft mit ihm hast. Ou notre communion envers Dieu ne consiste pas à prier beaucoup seulement, Und wenn wir über Gemeinschaft mit dem Herrn reden, dann geht es nicht nur darum, dass wir viel beten, à lire beaucoup la Bible, dass wir viel in der Bibel mais lesen, notre communion permanente avec Dieu réside dans la sanctification. aber unsere ständige Gemeinschaft mit dem Herrn basiert auf die Heiligkeit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, Die Bibel sagt im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit gerufen, mais à la sanctification. sondern zu Heiligkeit. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Gott hat uns nicht zu Unreinheit gerufen. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le péché. Gott hat uns nicht dazu gerufen, in die Sünde zu Mais Dieu leben, nous a appelés à marcher dans la sondern sanctification. Gott hat uns dazu gerufen, in Heiligkeit zu Oh, moi wandeln. vraiment, je cherche à avoir la flamme spirituelle, mais je n'arrive pas. Oh, ich versuche, meine geistige Flamme zu haben, aber ich schaffe es nicht. Comment est-ce que tu peux avoir la flamme tandis que tu n'es pas en communion avec celui qui augmente la flamme? Aber wie kannst du eine Flamme haben, wenn du nicht eine Gemeinschaft mit demjenigen hast, wenn du keine Gemeinschaft mit demjenigen hast, der die Flamme schenken C'est kann? comme si quelqu'un qui voulait avoir la lumière dans sa maison, mais il n'est pas connecté à l'électricité. Es ist so wie eine Person, die sagt, ich möchte gerne Licht bei mir zu Hause haben, aber die Person hat keinen Strom. Tu n'as pas l'électricité dans ta maison, Du hast keinen Strom bei dir zu Hause, mais tu peux avoir la lumière. aber du willst Licht C'est haben. impossible. Geht doch nicht, Tu oder? vas acheter que le lampe avec de piles là dehors de batterie. Dann willst du nur Batterien haben in deine Lampe. Alors si tu veux demeurer, augmenter la flamme spirituelle, Wenn du also deine Flamme behalten willst, commence d'abord à être sanctifié. fang an, in Heiligkeit zu wandeln. La Bible dit dans le psaume 119, verset 9, Die Bibel sagt im Psalm 19, Vers 9, comment un jeune homme wie der junge Mann rendra-t-il pur son sentier? sein Weg reinhalten. Comment est-ce qu'il va balayer sa route? Wie der junge Mann seinen Weg reinhalten. Comment est-ce que tu peux rendre ta marche libre? Wie kannst du deinen Weg mit dem Herrn Comment est-ce que tu reinhalten? peux enlever les obstacles dans ta marche avec le Seigneur? Wie kannst du Hindernis auf deinem Weg mit dem Herrn La Bible dit c'est rausnehmen? en se dirigeant après
auprès de la parole de Dieu. Die Bibel sagt, indem nach dem Wort Gottes wandelt. Tu peux rendre ta marche dans le Seigneur facile lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Amen. Du kannst deinen Wandel mit dem Herrn leichter machen, indem du nach dem Willen Gottes wandelst. Tu peux avoir la facilité d'accès aux dons spirituels lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Du kannst es einfacher haben, geistliche Gabe zu entwickeln, wenn du nach dem Willen Gottes Je peux wandelst. prendre un exemple pratique. Ich gebe euch ein praktischen Tu Beispiel. as ton enfant à la maison qui est obéissant. Du hast ein Kind zu Hause, was gehorsam ist. Est-ce que tu vas l'empêcher le cadeau? Willst du dieses Kind kein Geschenk geben? Ou lorsqu'il te demande quelque chose, tu vas dire non, je ne te donne pas. Oder wenn das Kind um eine Sache fragt, wirst du sagen nein, das Mais il va gebe dire ich que le dir papa est nicht. méchant. Da wird er sagen, Papa ist böse. L'obéissance attire la bénédiction. Gehorsam zieht Segnungen an. Amen. Donc ça, c'est un moyen crucial. Das ist ein wichtiger Mittel. Le cinquième moyen qui peut vous permettre d'augmenter votre flamme dans la marche spirituelle, Fünfte Mittel, womit die geistliche Flamme verstärkt sein werden kann, c'est mener une vie de la lecture de la et de la méditation de la parole de Dieu. das ist ein Leben des Lesen und auch dem Meditieren des Wort Gottes zu führen. Vous voulez augmenter votre flamme spirituelle, Ihr wollt eure geistliche Flamme verstärken, vous devez augmenter d'abord aussi votre vie de la lecture et de la méditation de la parole de dann Dieu. solltet ihr mehr das Wort Gottes lesen und meditieren. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, Liest ihr nicht im Wort vous ne Gottes, méditez pas la parole de Dieu, meditiert ihr nicht im Wort Gottes, vous n'allez pas grandir dans la dann foi. werdet ihr nicht im Glauben wachsen. Parce que Romains 10, 17 est clair. Denn Römer 10, 17 ist deutlich. La foi vient de ce qu'on entend. Glaube kommt von dem, was wir hören. Et ce qu'on entend vient de la parole Und de das, Dieu. was wir hören, kommt von dem Wort Gottes. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, Liest du nicht im Wort Gottes, ta foi ne peut pas dann augmenter. wird deine Glaube nicht stärker Si tu ne sein. médites pas la parole de Dieu, Meditierst du nicht im Wort tu vas Gottes, avoir des doutes. dann wirst du Zweifel haben. Tu ne vas pas avoir la foi. Du wirst keinen Glaube haben. Parce que la foi Denn Glaube provient de la parole de Dieu. kommt aus dem Wort Gottes. À travers la parole de Dieu, Durch das Wort Gottes il y a l'augmentation de la flamme. wird deine Flamme verstärkt. Et tu vas grandir dans la vie Und spirituelle du wirst in deinem geistlichen à Leben travers la parole de wachsen. Dieu. Durch das Wort Gottes. La Bible dit ça dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Das sagt uns die Bibel in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Et comme des enfants nouveau-nés, Wie neugeborene Kinder, désireux le lait pur, sehnt euch nach dem reinen le lait pur Milch, de la parole de Dieu, den reinen Milch des Wort Gottes. ainsi, grâce à celui-là, Und dadurch vous grandirez pour le salut. werdet ihr wachsen zum Tu veux Heil. grandir. Du willst wachsen. Pierre dit c'est à travers le lait spirituel. Petrus sagt, das ist durch das geistliche Milch. Tu dois désirer. Und du musst dich danach sehen. J'aime beaucoup ce verset, Ich mag dieses Bibel. le langage que Pierre a utilisé. Denn das, was Petrus Il dit hier désirer sagt, comme des enfants nouveau-nés. er sagt, sehnt euch nach der Milch wie Neugeborene. La lecture de la parole de Dieu Das Lesen des Wort Gottes, n'est pas automatique, das ist nicht automatisch. n'est pas un cadeau, Es ist kein Geschenk. mais tu dois désirer. Aber du musst dich danach sehnen. Donc cela veut dire quoi? Was heißt es? L'enfant même au marché, Auch das Kind, lorsque l'enfant a faim, wenn ein Baby hungrig ist, il ne va pas comprendre que ici nous sommes au marché, je ne peux pas être allaité. sagt er nicht, nö, wir sind hier zum Beispiel in einem Geschäft und ich kann kein Milch bekommen. La Nein. parole de Dieu, Das Wort Gottes c'est ça qui contribue à notre maturité spirituelle. trägt zu unserer geistlichen Reife bei. Tout ce que Dieu a écrit, Alles, was Gott geschrieben hat. si tu veux connaître le Seigneur, Wenn du den Herr kennen willst, tu peux connaître le Seigneur seulement à travers sa dann parole. kannst du ihn kennenlernen durch sein Wort. Dieu nous a laissé un moyen de le connaître. Gott hat uns ein Mittel gegeben, wodurch wir ihn kennen On können. connaît le Seigneur à travers sa Und parole. das ist sein Wort. Si tu veux grandir, Willst du wachsen? tu veux la flamme Willst puissante. du eine Flamme, eine Médite mächtige la Flamme? parole de Dieu. Meditiert das Wort Gottes. Et sixième moyen que je Und veux als parler, sechste Mittel, worüber ich reden will, avoir une vie de prière personnelle. man sollte eine persönliche Gebetsleben haben. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des il y a les Herrn. gens qui veulent avoir la flamme de la vie Es gibt spirituelle, Leute, die eine geistliche Flamme haben wollen, mais qui ne prient pas. aber die beten nicht. Qui est toujours là, qui demande toujours prier pour moi, Die sagen prier immer, pour moi, betet bitte prier für pour mich, moi. betet bitte für mich.
Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn. la Bible dit ceci. Die Bibel sagt folgendes. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Das sind die Zeichen, die diejenigen begleiten werden, die an meinen Namen Ce que geglaubt tu haben. cherches, Das, was du suchst, Dieu peut te donner cela kann der Herr es dir si tu geben, crois wenn du glaubst et tu pries. und betest. Dieu n'exauce pas seulement des pasteurs. Der Herr erhöht nicht nur Pastoren, Dieu n'exauce pas seulement des prophètes. erhöht nicht nur Propheten, Mais Dieu exauce tous ceux qui mettent leur confiance en lui. sondern alle, die Vertrauen in ihm haben. Et tous ceux qui se mettent à la brèche pour chercher la face de Dieu, Dieu se révèle. Und alle, die wirklich das Angesicht Gottes suchen, der Herr offenbart sich solche Leute. Si aujourd'hui tu ne vois pas, Wenn du es heute nicht siehst, si aujourd'hui n'a pas exaucé, wenn dich heute nicht erhöht hast, attends toujours. wartet noch, Ne laisse pas. gib nicht auf, Continue à prier betet weiter et le Seigneur va und der t'exaucer. Herr wird dich erhöhen. Tu sais, je peux prendre l'exemple de Anne. Ich kann das Beispiel von Anna nehmen. Anne ne concevait pas avant. Anna könnte kein Kind bekommen vorher. Mais elle a compris qu'à travers son mari, elle ne va pas avoir Sie l'enfant. hatte aber verstanden, dass sie kein Kind bekommen werde. Elle a durch ihren commencé à Ehemann. monter dans la présence de Sie Dieu. fing an, in der Gegenwart Gottes zu gehen. Elle est partie première fois. Sie ging ein Elle a erstes prié. Mal. Sie betete. Elle n'a pas réussi. Sie hat kein Kind Elle est bekommen. repartie. Sie ging noch Elle mal. partait à tout Sie moment. ging die ganze Zeit. Tandis qu'elle continue à prier. Und als sie betete, Un jour, an einem Dieu a Tag exaucé sa hat der prière. Herr sein Gebet Ce que erhöht. tu n'as pas reçu Das, hier, was du gestern nicht bekommen ne crois pas hast, que Dieu ne va plus te donner glaub cela. nicht, dass der Herr es dir nicht mehr Ne geben lâche kann. pas. Gib nicht auf. Continue à prier. Betet weiterhin Le Seigneur va und der t'exaucer. Herr wird dich erhöhen. Donc la prière personnelle est tellement cruciale Ein pour ta flamme. persönliches Gebetsleben ist so wichtig für deine Flamme. Parce que le prière que tu fais souvent à l'église, Denn das Gebet, was du in der Gemeinde tust, par exemple ici à l'Occident, zum Beispiel hier in westlichen Ländern, on est plus à la maison que à wir l'église. sind öfter zu Hause als in der Gemeinde. On a plus de temps seul qu'avec le Wir frère. haben viel mehr Zeit allein als mit Brüdern. Il y a des gens qui sont à l'église seulement par semaine 3 heures de Es temps. gibt Leute, die in der Gemeinde für die ganze Woche nur 3 Stunden lang Mais sind. tandis que tu as combien d'heures par Aber wie semaine? viel Stunden hast du bei dir zu Hause? Alors si tu veux wöchentlich? construire ta vie spirituelle seulement à l'église, à l'internet, tu ne vas pas t'en Wenn sortir. du also dein geistliches Leben nur in der Gemeinde oder ins Internet aufbauen willst, dann wirst du nicht klarkommen. Tu dois bâtir ta vie de prière. Du musst dein Gebetsleben aufbauen. Tu dois avoir un plan de la vie de prière personnelle Du chez toi. musst einen Plan für dein Gebetsleben zu dir haben. De jours où tu gênes Tage, wo du et fastest tu pries. und betest. C'est comme ça que tu vas grandir dans la vie So wirst spirituelle. du wachsen, geistlich gesehen. Voilà. Et le dernier moyen que je veux parler aujourd'hui, Und als letzter Mittel, worüber ich heute rede, prier avec les gens qui ont une vie de prière profonde. du solltest mit Leuten beten, die ein tiefes Gebetsleben En dehors d'avoir ta vie de prière personnelle, Daneben, dass du ein persönliches Gebetsleben tu as hast. besoin de prier avec les autres qui ont une vie de prière profonde. Du brauchst es auch mit Menschen zu beten, die ein tiefes Gebetsleben haben. Parce que le grâce se communique. Denn die Gnade werden kommunizieren. Lorsque parfois tu es avec les autres, tu pries ensemble Wenn avec du eux. manchmal mit anderen Menschen betest, Même quand tu veux arrêter, auch wenn du aufhören willst, même parfois tu es fatigué, auch wenn du müde bist, mais quand tu vois les autres prier, aber wenn du siehst, dass andere ça te beten, motive es aussi. motiviert dich. La Bible dit ça dans Proverbe chapitre 27, le verset 17. Das sagt uns die Bibel in Sprüche Kapitel 27, Vers 17. Tout comme le fer aiguise le fer, Genauso wie Eisen Eisen verschärft, l'homme s'aiguise en contact de son prochain. so wird ein Mensch verschärft in Beziehung zu seinen Nächsten. L'homme s'aiguise en contact de son prochain. So wird ein Mensch verschärft in Beziehung zu Cela seinen veut dire, Nächsten. Was heißt es? Ceux qui refusent d'aller à Die l'église, Leute, die es ablehnen, in en die disant Gemeinde qu'ils zu vont gehen, grandir seulement, ils vont avoir la flamme spirituelle à l'internet. indem sie sagen, sie werden nur ins Internet die geistliche Flamme Bien aimé, c'est bekommen. différent. Geliebte des Herrn, es ist anders. Est-ce que tu peux te marier avec quelqu'un seulement à l'internet? Vous faites les enfants seulement à l'internet. Kannst du mit jemandem heiraten ins Internet und dann machst du die Kinder mit der Person nur ins Internet? Mais lorsque tu es en communion Aber bist du in einer Gemeinschaft avec les autres,
mit anderen Menschen. Le Seigneur dépose le grâce aux autres personnes et cette grâce est communicable sur eux. So wie der Herr seine Gnade auf andere Menschen hinlegen und diese Gnade werden dir kommunizieren. La communion fraternelle augmente la vie de Die prière. brüderliche Gemeinschaft verstärkt auch das geistliche Tu peux être Leben. à bâtir chez Du toi, kannst bei dir zu Hause sein und du bist mais tandis que tu entmutigt, te retrouves avec les autres, aber kommst du dann in der Gemeinde mit le Seigneur anderen, augmente la flamme chez toi. so wie der Herr deine Flamme verstärkt. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn. moi j'ai grandi dans la prière personnellement, Ich bin persönlich gewachsen im Gebet, mais j'ai grandi plus aussi avec d'autres personnes. aber die Gegenwart anderer Menschen hat mir auch sehr viel geholfen. Quand moi j'ai commencé à suivre le Seigneur, Als ich angefangen habe, der Herr zu j'avais un folgen, frère qui priait avec moi. hatte ich einen Bruder, der mit mir betete. C'est un pasteur aujourd'hui. Der ist heute ein Pastor. On était deux frères. Wir waren zwei Brüder On a grandi dans la vie de prière à cause de la concurrence. und wir sind im Gebetsleben gewachsen durch Konkurrenz. Donc on priait avec concurrence. Wir beteten als Wettbewerber. Quand on partait à la retraite, nous Als deux, wir zu Freitag gingen, wir zu zweit. on dit que bon, on va commencer la prière à 6 heures, on va arrêter à 12 heures. Es hieß, wir starten um 6 Uhr und enden um 12. On commence à prier. Wir fingen an zu beten. Je ne peux pas arrêter si l'autre n'arrête pas. Ich kann nicht aufhören, wenn er auch noch nicht aufgehört hat. Donc quand il priait Wenn er betete et que je vois lui, il arrête, und ich sehe, dass er aufhört, moi je monte. dann mache ich noch mehr. Et comme ça, quand il voit moi je monte, Und wenn er sieht, dass ich noch mehr mache, lui aussi il veut me dépasser. er wollte auch über mich hinaus. Et c'est comme ça qu'il monte. Und so betete er noch mehr. C'est comme ça qu'on faisait de prière parfois de 20 heures jusqu'à 5 heures. Und so könnten wir manchmal von 20 Uhr Sans bis pause. 5 Uhr beten, ohne aufhören. Et ça nous a amené dans la Und profondeur. es hat uns in die Tiefe geführt. Donc cela veut dire, Es heißt, lorsque tu pries avec des hommes, des femmes qui ont la vie de prière, toi aussi tu vas voir la vie de prière. betest du mit Männern oder Frauen, die ein starkes Gebetsleben haben, dann wirst du auch davon profitieren. Voilà, aujourd'hui je vais me limiter ici. Für heute möchte ich da aufhören. J'ai parlé les points qui peuvent t'aider à augmenter ta flamme spirituelle. Ich habe über die Punkte gesprochen, die dir helfen können, deine geistliche Flamme zu verstärken. Si je peux ajouter le dernier point, Wenn ich einen letzten Punkt erwähnen kann, le service dans la maison de dann Dieu. ist es der Dienst im Haus Gottes. Le service peut t'amener à grandir dans la vie Der Dienst spirituelle. im Haus Gottes kann dir helfen zu wachsen, geistlich La gesehen. Bible parle dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. Die Bibel redet im 1. Samuel Kapitel 2, Vers 26. Le jeune Samuel continuait à grandir Der junge Samuel war dabei zu wachsen et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. und er war die Menschen sowie Gott gefährlich. Tandis que tu sais, Während du dienst, je peux donner un exemple. ich kann ein Beispiel nehmen. L'enfant qu'on donne trop le travail à la maison, Das Kind, zu dem man viele Arbeit zu Hause gibt, l'enfant là va connaître plus le travail. das Kind wird mehr wissen, was es zu tun gibt. Surtout les enfants peut-être qui partent vivre chez leur grande sœur, Vor allem Kinder, die zum Beispiel bei der älteren Schwester chez wohnen leur tante, oder bei einer Tante ou parfois wohnen. maintenant, la tante maintenant donne seulement le travail à sa nièce, mais pas à ses enfants. Und wo die Tante zum Beispiel die Nichte die Arbeit gibt und nicht die eigenen Kinder. Les conséquences quand les enfants là vont grandir, quand ils vont se marier, Als Folge, als die Kinder wachsen werden und heiraten werden, l'enfant qu'on donnait plus de travail sera une bonne femme à la maison. das Mädchen, zu dem man viel mehr Arbeit gegeben hat, wird eine bessere Frau zu Hause sein. Parce que même dans le domaine du travail, Denn was, auch dans le die domaine Arbeit, professionnel, denn was unseren Beruf angeht, lorsque nous travaillons beaucoup, Wenn wir nous viel acquérissons arbeiten, ce qu'on appelle l'expérience. dann gewinnen wir an Erfahrungen. Donc quand tu sers Dieu, Dienst du der Herr, le Seigneur augmente la flamme sur toi. so wie der Herr deine Flamme verstärkt, Le Saint-Esprit dépose encore le don sur der toi. Heilige Geist wird die Gabe bei dir fließen lassen. Et tu vas encore développer plus la flamme. Und so wirst du noch deine Flamme vermehren. Je ne sais pas qu'est-ce qui a affecté ta flamme Ich weiß dans le nicht, Seigneur. was deine Flamme beeinflusst. Qu'est-ce que tu n'arrives plus à faire? Das schaffst du nicht mehr zu tun. Tu n'arrives plus à prier. Vielleicht schaffst du nicht mehr zu beten. Tu as repris ta vie du monde que tu avais Vielleicht abandonné. sind die alten Gewohnheiten aus der Welt zurückgekommen, die Ou du dans vorher d'autres sens, aufgegeben qu'est-ce que hattest. tu désires maintenant? Oder wonach sehnst du dich? Tu auch désires jetzt? avoir la vie de prière? Du sehnst dir nach einem Tu Gebetsleben. désires avoir la connaissance de la Du parole? sehnst dir nach dem Erkenntnis des Wortes. Voici
Voici les points que j'ai énumérés. Das sind die Punkte, die ich erwähnt habe. Discipline-toi. Sei diszipliniert. Prends ta marche avec le Seigneur au sérieux. Nimm deinen Wandel mit dem Herrn ernsthaft Et dispose ton temps pour le Seigneur. und gib deine Zeit zur Verfügung für den Rien n'est Herrn. impossible à Dieu. Nichts ist der Herr unmöglich Et ce n'est pas encore tard. und es ist noch nicht zu spät. Le Seigneur est capable de Der t'utiliser. Herr kann dich noch gebrauchen. Et ce que tu envies aux autres, Und das, was du beneidigst bei der anderen, tu peux le faire plus qu'eux. kannst du mehr tun als Ce sie. que tu vois le Seigneur faire aux autres, Das, was du siehst, dass der Herr mit anderen Menschen tut, il peut faire plus avec toi. das kann er mehr mit dir Mais à machen. partir de maintenant, Von nun an, prends la décision de grandir triff die Entscheidung zu wachsen et désire la und croissance. sehn dich nach Wachstum. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Si tu as besoin de notre aide, Brauchst du unsere Unterstützung? il y a notre numéro qui est là, tu peux nous Dann gibt écrire. es unsere Nummer, die da steht. Du kannst uns schreiben. Pour ceux qui sont en Allemagne, Für die Leute, die in Deutschland sind, 015 015 90 90 19 19 64 64 841. 841. Notre WhatsApp, c'est ça. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch Ne segnen. manquez pas poser vos questions. Stellt eure Fragen. Là où tu te retrouves, Da, wo du dich befindest. tu vas te mettre à genoux Du wirst knien et tu vas dire à Dieu. und du wirst zu dem Herr Tu vas sagen. commencer à prier, dire à Dieu, Du wirst anfangen zu beten Je und dem désire la Herr croissance. ich sehne mich nach Wachstum. je veux une nouvelle flamme. Ich will eine neue Flamme. Je veux une nouvelle flamme. Ich will eine neue Flamme. Une flamme Eine spirituelle geistige Flamme, que je n'avais pas avant. die ich vorher nicht hatte. Commence à prier. Fäng an zu beten. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être Sag zu dem enflammé. Herr, ich brauche eine neue La Flamme. flamme dans ma vie de la prière. Eine Flamme in meinem La flamme Gebetsleben. dans la parole de Dieu. Eine Flamme im Wort La Gottes. flamme dans la délivrance. Eine Flamme bei der Befreiung. La flamme dans la guérison. Eine Flamme bei der Heilung. Que le Seigneur commence à augmenter la Der Herr flamme. sollte deine Flamme zum Tandis que je suis en train de parler, Während ich hier rede, tu vas constater des choses que tu n'es parvenu plus à du wirst faire. jetzt feststellen, es gab Sachen, die du vorher nicht mehr tun könntest. Pour le Seigneur, Für den Herrn. maintenant tu as la Und facilité. nun ist es dir einfach. Que partout que tu étais faible, Überall, wo du schwach warst, que le Saint-Esprit te donne la der force. Heilige Geist schenke dir Kraft. Là où tu n'avais plus de vision, Da, wo du keine Vision mehr que le hattest, Seigneur te révèle. möge der Herr dir die Vision Toi qui ne schenken. vois pas souvent de vision de rêve, Du, der normalerweise keine Vision, Que le keine Seigneur te Träume parle. hast, der Herr spricht zu dir. que le Saint-Esprit te communique des Der grâces que Heilige tu Geist n'avais pas. kommuniziert dir Gnade, die du vorher nicht hattest. Et que tout ce qui t'enchaînait, Und alles, was dich Tout ce qui te gefesselt bloquait. hält, alles, was dich blockierte, de ne pas avoir la flamme, keine Flamme zu haben, de ne pas progresser avec le nicht Seigneur, mit dem Herrn que cela voranzugehen, tombe. es fällt runter. Sois enflammé Sei maintenant. eine Flamme. Que ta flamme demeure Deine Flamme sollte et bewahrt werden augmente plus und qu'avant. sie sollte verstärkt Dans le werden. nom puissant Im de Jésus. mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Bye bye. Bye bye.